तो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण पुणी थे स्वागत करुच्छे मोर गोटे नुआ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स आज पाखर पूरा गोटे जस आसी देह को पूरा टोटाली बनैमी पूरा वीडियो डेली डेली वीडियो आसो। तो निहाती वीडियो मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो देखिपे मु बर्तमान अच्छी बिलरे देखिपे। तो आपण मैंने भावुए प्राय टाइम मु बिलरे किस करुच्ची झाड़ा आसे मु झाड़ा। तो फ्रेंड्स देखिपे मैंने सीरीयसली आपण मैंने भाविकी कहे पायखाना बसिक झाड़ा फेरिया केते सहज ना बाकी बिल जो बसिक झाड़ा फेरियाटा एते मजा कि शांति लगे स्वर्ग को जीव मनुष्य पूरा। तो फ्रेंड्स देखिपे ए तला आमर ये टोटाली माने बड़ हो ना देखिपे केते कोटिया कोटिया अच्छी माने सीरीयसली एभलिया केबे भी है ना। ठीक अच्छे माने देखु चारिआडे आप देखी सारी कि माने बिहन मारी रुआ सरीगलानी बाकी आमर ये टोटाली बिहन एत मुझे मराई ना कहीं कहीं देख माने टोटाली वर्षा ही नहीं माने पूरा पाची जाइए। देखो ये तला गुआ पूरा पाची जाइए आमर तला देखुचे आपन को देखु सीरीयसली एटा माने बहुत कष्टदायक आउ माने टोटाली वर्षा को नहीं माने एबे उठिला आपण मानको देखौची देखंतु ए मेघटा जो देखुछंती ना ए उड़ा उड़ी पळे हला ठीक माने थोरे खाली वर्षा देना टोटाली पूरा ठीक से पूरा गछ का उठी जाओ बाकी वर्षा टोटाली दौ ही नहीं। तो कौन कर है तो मैंने देखिपे बिल अच्छी। तो मु चेष्टा करी पर डे वीडियो आनते है माने गोटे टार्गेट रखी 30 दिन पर्यंत कंटिन्यू वीडियो बनैमी जदि मु देखनी कि मोर असुविधा है तो मुझे तापर चेष्टा करी फुल गोटे वर्ष टोटाली ब्लॉग बनैमी गोटे भी दिन मोर मिस जीवन। ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स बर्तमान मु बिल अच्छी एवं मुझे घर को जी आउ घर कि घर पाखर कि आपन को देखा चेष्टा करी। तो ये मुझे आसती माने अंडिया आसी आम बिल को अंडिया माने आपण मैंने जोटा षंढ कहते आम छड़ा को षंढ को नहीं षंढ ब्राकेट अंडिया आम लेखे है। तो किसी ना से एका कथा है आम गाँवली भाषा आम अंडिया हुए। ठीक अच्छे तो देखिपे सेठी देखुची सेठिया देखो चोरुची सेठी जाकि आम तलारे आसी पड़ता एवं आसली माने जो जड़े आम काका आसते सेठी आसिक जन दादू दादू आसते से मारिकी से घोड़े दे चलिए। ठीक अच्छे देखिपे मुझे टोपी पिंधि देखिपे हीरो पूरा हीरो लगुच। तो फ्रेंड्स बर्तमान जीवा टे घर आड़ को आ घर आड़े देखिपे गाई गुआ चोरुंट देखु टोटाली माने नाही है टोटाली विश्वास करूँ पानी एठी नाही एरकम केबे भी है नहीं मैंने पानी ना गछ काड़ू आक बढ़ो निजे कहना आपने कि टोटाली ना पानी फाणी कि ना टोटाली खाली वर्षा आसूची ना को टोटाली भी हो ना पलि हो। ठीक अच्छे ना देखूँ एटा आमर ना एटा आउ जन कार पाकुले देखो देखूँ या हलदिया पड़ जाए। ठीक अच्छे मैंने आप भाविले इंद्रदेव किसी काम धंदा नहीं सी तार बस स्वर्ग बस ऑपरेटिंग कर। ठीक अच्छे ए आड़ को आम वर्षा आसा से टोटाली वॉल्यूम पूरा कमे दूसरी सी आड़ को काड़ काड़ ले पड़े अलग जगार जाए बसा फर्षा कर कौन तार आम कहीपरि। तो किसी ना पूरा फुल जोश रही जाए। ठीक अच्छे मुझे पब्लिक प्लेस भी वीडियो बनाने चेष्टा करी। तो मुझे बर्तमान जाऊँगी घर पाखक घर आप किसी देख घर घर पाखक जाकि देखा घर कौन कौन हो। ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे बाटे रहा बिल आमर मुझे बाटे देखिए बर्तमान आसली देखिपे आप बाटे दी रास्ता घर पाखक जावाई रास्ता मुझे बिल को आसती मैंने देखूँ जो टोटाली माने सरकार तरफ जो पायखाना बारे माने दिखाई है मैंने विश्वास करूँ ये देखो यही आड़ को है आड़ को जड़े जड़े मैंने लोक आसिक मैंने झाड़ा बसते आड़ है जदि कहार गोटे नजर माने सीरीयसली गोटे नजर पड़ी ना कौन कर कह कौन तपस्या कर माने सीरीयसली माने एबे भी आसुँच लोक आड़ को आसुँच है। ठीक अच्छे जिते पायखाना देने कौन हम जो खोलारे बस झाड़ा फिर जो मजा अच्छी ना सेटा कौटी नहीं है। ठीक अच्छे मुझे घर को जाए आपको देखो। ठीक अच्छे यहाँ रहा आम घर साइड में जा रास्ता है। तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे आमर घर बाड़ी बटर माने पिछु आम घर पिछु जो बाड़ीटा अच्छी से अच्छी आपण मानक देखे दूसरे यहाँ हूँ आम कुटा गादी जोटा कि सरी सरी आसला। ठीक अच्छे एगा जो रहा ना एगा बादाम गछ। ठीक अच्छे एगा मैंने आम जो चिना बादाम प्रथम ए चलती रुआ हम धान चाष हम तापर बादाम चाष आप स्टार्ट हम से चाष सर पुणी थे बादाम चाष स्टार्ट हम देखिपे एटा आमर नुहे एटा अलग जन कहार है एटा भी देखिपे यहाँ माने एटा हूँ 3 वर्ष आगे। ठीक अच्छे एटा 3 वर्ष आगे है माने 3 वर्ष आगे बादाम चाष करदे सेटा या आगे वर्ष जो होता है देखिपे यहाँ है। ठीक अच्छे एटा गोटे एटा गोटे कम कि अच्छे देखिपे है। तो देख लु एटार किसी जालमा गोटे रखुन
है जेहेतु आम बेस धनी नुहे मिडिल क्लास फैमिली है तो आम जो चुली हिं चाष मैंने चुली रांधा बड़ा ना चुली चाष कहे मोर बाहरी है तो देखी पार्थे यहाँ कुटा गादी रहा ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स बर्तमान मेघुआ करूँ मुझे तो चाहूँगी मैंने टी मेघ हो तला टोटाली माने ना है जल न मैंने चाष कड़ निजे कहले है तो देखा जाऊ जदि मेघ हम तो बहुत बढ़िया कथा हम भी लगुच देखिपे कित पगटा टे मेघुआ मेघुआ टे कर तो देखिपारे क्लीयरली देखिपे से बाटे जो देखुना मेघ उठी से बाटे है तो ये रहा देखिपे यहाँ जो रहा ना ये मुझे तपस्या करूँ झाड़ा झाड़ा आसते है बंद किसी ना ठीक है से बाद दिखाँ से कथा बाद दिखाँ यहाँ रहा आम कुटा गादी ये बर्तमान देखुचे आप ठीक अच्छे। এটা जो रहा ना এটা আমার गुहाड़ी है ये गरु आमर मैंने गाई रुए ठीक अच्छे देखो ठीक अच्छे এটা देखिपे आम गाई आकर आम जो जतकी आम 3टा गाई चले 4टे 5टा है गोटे बाछी बिक्री दिखाई देखिपे 3टा गाई रहा ये 3टा आम रहा 3टा गाई रहा आम गोटे जिनस देखो ठीक अच्छे खाली गोटे जिनस देखा बहुत मजा आसो आप निजे देखुना आप देखुना यहाँ छेना है छेना पूरा प्योर कैसा लगा मेरा मजाक छेनाटा निजे देखुना गोबर गोबर माने गायर गोबर आनिक पकाने है आम तो ये पड़े तो फ्रेंड्स आज पाखे मुझे चेष्टा करूँ मो निज फैमिली मुझे जो सत्य है मुझे मिछ कहीं कह आपको जोटा सत्य मो फैमिली मो गाँ चेष्टा करी आपको से सब देखे आउ फुली ट्राए करुँचे डेली डेली वीडियो आने ठीक है। तो देखिए यहाँ रहा आमर गाई है टे पाक जा फुटाणी मारते अरे एबे हाँ एबे हगिदेला देखिले हाँ ये कैमेरा देखिए डर ठीक है आई मुझे खानी डर ठीक अच्छे कैमेरा देखिए डर मोबाइल देखना है ना के नुआ नुआ टेक्नोलोजी आस डर से हाँ कि ना यहाँ जा आम घर आड़ को मुझे देखे दूचे यहाँ रहा आम काकार घर है आम काकार घर ये देखिपे ना मुझे मिट्टू कितना हम देखिए से भावेला मुझे चिंता खाईदेवी ठीक अच्छे जाऊ जाऊ टे आपको देखुचे आपको। तो फ्रेंड्स बर्तमान देखिपे यहाँ हूँ आमर घर है मुझे ओरिजिनालिटी देखो मुझे मैंने मिछ कहूना ठीक अच्छे यहाँ रहा आमर घर आमर मैंने ऊपर चाल अच्छी आउ सीरीयसली गोटे कथा कहूँ आप पूरा गाँ भरी आमर ही एकला ही गोटे चाल घर अच्छी है समय कह देखिए मुझे पारे जदि बाबा अच्छा मुझे करवा चेष्टा करी आपको पक्का घर करते है तो किसी ना एवं देख लिंतु ये चाल घर रहा है ये रहा हाँडी शाल ठीक अच्छे ये जो मैंने रांधा हुए चुली रहा हाँडी शाल है ये मैंने रांधा बाड़ा हुए है देखिपे यहाँ आम घर रहा मैंने सीरीयसली गोटे आम घर पाई है गोटे पार्टिकुलर गोटे ब्लॉग आनी ठीक अच्छे पूरा खाली घरटा देखिए ठीक अच्छे देखिए घर पाखर मैंने जो कोखरी दंठ अच्छे ना कोखरी गच पूरा माड़ी माड़ी जाली देखिए तो फ्रेंड्स देखिपे यहाँ रहा आमर घर है दी साइड को रास्ता देखिपे 3 साइड को रास्ता अच्छे ठीक अच्छे ए बाटे भी ए बाटे भी 3 बाट रास्ता है ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिपे आम यहाँ घर रहा आप निजे देखते है मुझे मैंने मिछ कहूना यहाँ आमर घर है देखिपे छिड़ी गलानी आगे सब है यहाँ रहा आमर घर देखिपे घर आगटा गाड़ी ठिया आमर तो यहाँ रहा आमर घर यहाँ द्वार घर द्वार रहा है देखो जरा आम दादू किस कह देखिए वीडियो को लाइक कर दियो क्या कौन क्या मैंने फोन करके किए कौन छाड़ से कथा देख लिंतु यहाँ रहा आम घर जो मुझे मजाक कहते इंद्रदेव पूरा सीरीयस ले देखो वर्षा हो है मुझे गरुआ को छाड़ दिए गुहाड़ी को है आपन कथा ठीक अच्छे। फ्रेंड्स फाइनाली देखिपे वर्षा आसूँ मैंने मजा खाली कहते एत भी सीरीयस मैंने इंद्रदेव हो भावती बाकी गोटे प्रकार भल है मैंने आम जो चाष अच्छी सेटा तापाई बहुत बढ़िया है देखिए खोल दे आम घर को देख लिंतु आम गुआड़ी भी घर पलि आसी है बाबा ये गोटे गेला से मत डर जाए आसुन बाबा ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स फाइनाली छाड़ दीजिए है गरुआ को खोलिक छाड़ दीजिए मुझे बांधते जाने बाबा को बाबा जाए बांध देवे संगा को है आ देखिपे यहाँ हूँ आम मई है ये एत गेला बाबा तका देखिए देख देखी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବହୁତ ଗଲା ହେଲା ଏହା ନାମ ହେଉଛି ଟୁନି ଟୁନି ହେଲା କାକି ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ହେଉଛି କାକି ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖୁଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇକି ସେଠି ଲୁଗାଟା ଆଉ ଫଟକି ତାଙ୍କର ଉଠେଇ ଦିଏ ହେଲା ସେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସେ ଲୁଗାଟା ସେଠି ଉଠେଇଦେବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଯାଇକି ଲୁଗାଟା ଉଠେଇଦେବା ମାନେ ସିରିୟସଲି ହେଲା ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା ଆଜି ଅକସ୍ମାତ ମାନେ ଆସିକି ଯାମ ମୋତେ କିଛି ଦୁଶୁନି ହେଲା ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯିମି ବାବାରେ ବାବା ଦେଖିବା ତ ତଳକୁ କେତେ ମାନେ ଖାଲା ଦୁଶୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଗା ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଗୁଛେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା ବର୍ଷା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି କାକିଆ ନା ତ ମୁଁ ଆଗେ ଲାଗି ଆଡ଼କୁ ତଳ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦିଏ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବାହାର ଆମର ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଟିକେ ଖାଲି ଆକୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଭିୟୁଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ କାମ ତ ସାରି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଏଇଟା ରହିଲା ଆମ କାକିର ଘର ହେଲା ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ କିଛି କରିବା କାକା କାକି ଧନୀ ଲୋକ ତ ତା ଘର ଫର ଦେଖୁନ ଆମର ବି ଧନୀ ହେଇଯିବ କିସ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କାକାର ଘର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଲା ମାନେ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଲା କିଛି ବି ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଆମ ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡୀ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି ହେଲା ମା ସବୁ ପୁରା ବୁଝି ନିଅନ୍ତି ଏଠି ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଦୁଶୁଛି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ହେଲା ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେଖିଲିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଭିୟୁଟା ଦେଖିଲିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେବ 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବାକି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ମା ନାହାନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମା ରାନ୍ଧିବେ ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ମୋ ମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାହାକୁ କହିବେ ସେ ହେଲା ମାନେ ମୋ ମା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ତାର କିଛି ମିଟିଂ ଅଛି ତ ସେଠିକି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବାବା ଘର ଅଛନ୍ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା ବାବା ମାଆକୁ ଆଣିବି ହେଲା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡୀ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହେଲା ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ କମେଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ତ ଯଦି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ କରିବେ ହେଲା ବାକି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚେ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଆକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ମେଘ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଛାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମେଘ ଆସି ହେଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବି ଘର ସେଠି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିଗଲା ମେଘ ଦେଖିବା ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଘଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ମାନେ ଚାଷ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମେଘଟା ହେନେ ହିଁ ତ ଚାଷ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମେଘ ଆହୁରି ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରା ଜୋର ଢାଳିକି ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ପୁରା ଗାଁଟା ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଯିବ ପୁରା ମେଘରେ ମଜା ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ମେଘ ହେଇଥିଲାନି ତ ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମେଘ ସେତେ ବି ଜୋର ନାହିଁ ହେଲା ହାଲକା ହାଲକା ହେଉଛି ହେଲା ବାକି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ମାନେ ଦେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଖରା ଦେଇଥିଲା ନା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆଉ ମୋର ଯେ ଟାକଲା ମାଥା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ନିଆଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ହେଲା କିସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ବନାଉଛି ନା ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥା କେଠି ଲାଗିଯାଉଥିବା ହେଲା ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲା ଗୋଟେ ପଟିଆ ଭାଇ ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ମୋର ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ହେଲା ତ କିଛି ନାହିଁ ମେଘ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଲା ଆମ କାକାର ମାନେ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଟିକେ ହେଲାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ତ ସେଇପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ସିରିୟସଲି ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମେଘ ମାନେ ଦେଖେଇଥିଲା ମାନେ ଉଠେଇଥିଲା ଟିକେ ଜୋର ଭାବରେ ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା ବାକି ମୁଁ ଏମିତି ବି ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦିନ ଉଠୁଥିଲା ବାକି ହେଉଥିଲା ପଳାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିନି ଆଜି ବି ହେବନି ବାକି ସିରିୟସଲି ଆଜି
ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ ବାକି ଦେଖିବା ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ସାରିକି ଯଦି ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ତ ବିଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯଦି ଯଦିଓ ମାନେ ଜଳ ଠିଆ ହେଇଯିବ ତ ଭଲ କଥା ବାକି ପୁରା ଶୁଖିକି ଥିଲା ତ ହଇତ ଜଳ ଶୁଷି ବି ନେବ ମାଟି ତାପରେ ବି ଯଦି ବେଶୀ ଜୋର ମେଘ ହେବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ପାରାଟା କେତେ ମାନେ ମଜାର ଭେଜୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି କମା ମୋବାଇଲ ନା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଜା ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଯାଇଥିଲାନି ବର୍ଷା ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମେଘର ଆଉ ବାକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବାହାରି ପଡ଼ିବି ମଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାକଲା ଅଛି ଉଦା ହେଇଯିବି ଜ୍ୱର ଫର ହେବ ଦୁନିଆ କାର ହେଇଯିବେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମେଘ ତ ଜୋରସୋର ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ହେଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମେଘ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଭଲ ବାକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କିଛି ଆଗକୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସିରିୟସଲି ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲାନି ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ମେଘ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଦେଖତେ ଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଘେଙ୍ଗା ଉଠିଯିବ ବାବା ପୁରା ଠେଙ୍ଗା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ପିଟି ପକେଇବ ମୋତେ ପୁରା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇନ ବି ଏଠି ରହି ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଜବେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଟିଛି ହେଲା ଏଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ଲିକ୍ କରୁଛି ତଳକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ହେଉଛି ଏ କବାଟଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉଜେଇ ଦେବା ସେପାକୁ ସିରିୟସଲି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ମାନେ ସିରିୟସଲି ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିୟୁ ଆସୁଛି ଏଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ପୁରା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ମାନେ ତଳା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ତ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଯଦି ତଳାର ଜଳ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତଳା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆକାର ଚାଷ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ବାକି ଏମିତି ଦେଉଛି ନା ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି 3-4 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏରକମ ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଡ଼ିଯିବ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ମାନେ ଗାଁଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ମୋତେ ଏରକମ ଲାଗୁଯିବ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲା ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ମଜା ଆସିଛି ନା ଦେଖିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିୟୁ ଆସୁଛି এবার ସବୁ ମାନେ ଆମ କାକା ମାନେ କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରକମ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଟା 3-4ଟା ଇଟା ଦେଇ ମାନେ ଗାଁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ ହେଲା ଦେଇ ସେଇଠି ମାନେ ଯାହା କଦଳୀ ଚୁପା ମାନେ ଯେତିକି ଖତ ଭଳିଆ ହେବ ହେଲା ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଇ ସେଟା ସେଆଡ଼େ ପୁଇ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କଖୁରୀ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ପୁଇ ବହୁତ ହେଇଛି ହେଲା ପୁଇ ସେଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା ଖିଆ ସରିଛି ଏଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଖୁରୀ ହେଇଛି ନା କଖୁରୀ ଫୁଲ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କଖୁରୀ ଫୁଲ ବେସନ ଦେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ା କରାଯାଏ ନା ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା ଆମର ବି ଆଡ଼େ ହୁଏ ହେଲା ତ ବହୁତ ମଜା ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୁଏ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି तो फ्रेंड्स मुझे भावुँ आज तो मैंने टोटाली वर्षा बंद होगा कहीं चांस नहीं है तो भावुँ आजिका वीडियो को ये रखा पुणी थर काली पुणी थर वीडियो आसो बहुत मजा हे मैंने मुझे चेष्टा करूँ स्टार्टिंग हल्का हल्का मतलब असुविधा होने बुझीपारे जेहतु मुझे नुआ है फुल्ली चेष्टा करूँ मैंने डेली डेली जो मुझे ब्लॉग आसपे आप मैंने जापर निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन जो अच्छे जो घंटी पड़ी अच्छे पूरा धड़ाक मारे पूरा ढण ढाण करके क्लिक हो तो ऑल आप सिलेक्ट कले मुझे चलिए ब्लॉग छाड़ी आप नोटिफिकेशन चलती और मैंने निहाती वीडियो देखिपारे है तो देख लो मैंने बहुत जोर वर्षा चलती आपको मैंने कैमेरा से भल कि जना पड़ूनी कि केते जोर वर्षा होती आप तौक देखो ना तौक देखिए मैंने अंदाज लगे पारे केते जो मैंने केते जोर मैंने मेघड़ा होगी तो आज के वीडियो को ये रखा पुणी थोड़ा काली वीडियो आसो है तो निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए बार बार कौन दयाकोरी आपने धरदे आप गोड़ हाथ धरती टी खाली सब्सक्राइब करदे ना छोटिया भाईटा भाविकी सब्सक्राइब करदे वीडियो तो देखुं आपने छाड़ी डेली डेली ब्लॉग है
ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।